Novembar je 1912. godine. Srpska treća armija pod komandom Božidara Jankovića je podeljena u dva odreda. Njihov zadatak je da preko okrutnih albanskih planina izbiju na more i da se tako velike sile stave pred svršen čin. Vojnici će morati prelaziti preko velikog snega, kroz gustu maglu. Također morat će pregaziti potoke i reke kako bi izvršili svoj zadatak. Da li će napad po ovakvom vremenu iznenaditi i neprijatelja? Hvala svima koji verno prate naše dokumentarce i podržavaju rad kanala Srpske bitke. Pobjedom kod Bitolja Srbi su veoma brzo ušli u Resen i u Ohrid. Time je oslobođena čitava Makedonija. Narod je u Ohridu dočekao vojsku sa velikim oduševljenjem. Tako je, na primjer, poručnika Simovića nosio na rukama, kričući njegovo ime. I dok je srpska prva armija vojevala bitke po Makedoniji, treća armija pod komandom Božidara Jankovića oslobodila je Prizren, što će biti od ogromnog značaja za predstojeću albansku operaciju. Sa druge strane, crnogorska vojska je razbila tursku odbranu na severoistočnoj granici i oslobodila teritoriju Sandžaka do Pljevalja i Bijelog polja, zatim oblast Vasojevića i deo Metohije do Đakovice. Međutim, na Zecko-skadarskom pravcu crnogorske glavne snage nisu uspjele da zauzmu Skadar, niti da potpuno blokiraju Skadarsku tvrđavu. Za to vreme sa juga su uspešno nadirali Grci, međutim Turci su nepokolebljivo branili tvrđavu Janjinu, koja je predstavljala ključ Epira. Stoga, nemajući dovoljnu snagu, Grci, a također i Crnogorci, su priželjkivali da se Srbija uključi u albansku operaciju. Posle velikih uspeha svojih i savezničkih snaga, srpska vrhovna komanda je došla do zaključka da se mogu odvojiti potrebne snage za operaciju u Albaniji i naređenje za operaciju izdato je 3. novembra 1912. godine. Razume se na takvu odluku srpske vlade o akciji u Albaniji, pored stanja na savezničkim frontovima, odlučujuće je uticala i njena ocena opšte političke situacije u tom trenutku. Dve velike svetske sile, Austro-Ugarska i Italija, bile su odlučno protiv toga da Srbija dobije izlaz na more, a Crna Gora grad Skadar. Austro-Ugarsku je neposredno pogađalo svako teritorijalno uvećavanje njenih jugoslovenskih suseda, stoga je ona planirala da stvori Albaniju koju bi držala pod kontrolom i time stvori bazu za buduću ekspanziju na Balkanu. Pred početak albanske operacije, pored srpskih trupa na albanskom bojištu su se nalazile turske i albanske snage, koje su dejstvovale uglavnom odvojeno i manje više nezavisno. Prema turskom planu u Albaniji je skoncentrisano 8 divizija koje su podeljene na severnu, centralnu i južnu grupu. Severna grupa brojala je oko 24.000 boraca i njen sastav su činile 24. nizamska divizija, Elbasanska redivska divizija i Skadarski redivski puk. Sastav centralne grupe činile su Beratske redivske divizije prve klase i Beratske redivske divizije druge klase i ova grupa je bila raspoređena u reonima Berata, Elbasana, Tirane i Drača i brojala je oko 18.000 ljudi. Južna grupa bila je najbrojnija, oko 27.000 vojnika raspoređenih prema Grčkom frontu. Njen sastav činile su 22. i 23. nizamska divizija i Janjinska i nasilnična redivska divizija. Ukupno oko 70.000 ljudi branilo je Albaniju. Osim toga, veliku prijetnju su predstavljale i albanske jedinice za koje se čvrsto verovalo da će se sukobljavati sa Srbima, naročito za one iz muslimanskih plemena, na koje je turska verska propaganda veoma uticala. Ne postoje podaci koji nam govore o tome koliko se Albanaca diglo na oružje, međutim, prema grubim proračunima, plemenski barijaci u zoni između Drima i Mače, dakle na pravcu prodiranja srpskih odreda, mogli su imati ukupno oko 40.000 ljudi, koji nisu bili grupisani u važnim reonima, već rastureni bez objedinjene zajedničke komande, gdje je svako delovao u reonu svog plemena. Po pripremljenom naređenju od vrhovne komande, general Božidar Janković odlučio da iz Prizrena i Đakovice 9. novembra uputi u Albaniju dva odreda, kao dve samostalne napadne kolone,
s ciljem da što pre izbiju rejon Lješa i Medove, a zatim i u rejon Drača. Prvi odred, odnosno Drinsko-albanski odred pod komandom pukovnika Pavla Paunovića, imao je za zadatak da operiše linijom Đakovica-Medova, a Šumadijsko-albanski odred pod komandom potpukovnika Dimitrija Bulića pravcem Prizren-Drač. I prema tom naređenju, nakon kratkih priprema, 9. novembra započeta su dejstva. Odredima je dat rok od 5 dana da izbiju na zacrtani položaj. Odmah na početku već je se desio propust. Naime, informacija da dejstva treba započeti 9. novembra zakasnila je u Đakovicu. Stoga je Drinsko-albanski odred tek sutra dan krenuo. Krećući se po velikom snegu, hladnoći i magli, jedinice su prešle reku Erenik, ali su severno od sela Virde imale zastoj, jer na jednom nabujelom potoku nije bilo mosta pa su morali da ga pregase, što će uticati na zdravlje vojnika. Da bi se zgrejali i da bi osušili odeću i obuću, vojnici su morali ložiti vatre na svakom zastanku, što ih je dodatno usporavalo. Na još brojne prepreke su nailazili vojnici i tako je ekspedicija umjesto 5 dana trajala duplo duže. Iz tog razloga formiran je takozvani leteći odred od ljudi sa najboljom kondicijom i fizičkom pripremom da što pre stignu u Lješ. Po hladnom, kišovitom vremenu 16. novembra leteći odred je nastavio kretanje iz Duši ka selu Mjetu. Od izviđačkih patrola stigla je informacija da su turske snage zauzele padine Đafa Gurita severno od Mjeta, kao i položaje kod sele Barbaluša, Kakarića i u Lješu. Đafa Gurit se nalazi na veoma dobroj strateškoj tački. Naime, ovaj položaj u potpunosti zatvara izlaz iz planinskog klanca reke Gemsiće u ravnicu Donjeg Drima. Zbog toga je turski komandant odbrane Skadra uputio jedan pešadijski bataljon da posedne ovaj položaj, koji od Skadra bio udaljen nepunih 15 km, svakako sa ciljem da spreči izlazak srpskih trupa u primorsku ravnicu. Nešto pre 12 časova na Đafa Gurit je pristigao komandant letećeg odreda, na čelo prethodnice, koja je omogućila razvijanje odreda za borbu. Napadajući u 2 borbena ešalona i obuhvatajući neprijateljevo desno krilo, leteći odred je prisilio turski bataljon da se povuče. Sa zauzetog položaja je nastavio gonjenje turskih snaga koje su se u neredu povlačile. Sa druge strane, Šumadijsko-albanski odred je započeo marš dan ranije, oko 12 časova, sa ljudskom hranom za svega 2 dana i skoro bez stočne hrane. Marš je bio vrlo težak zbog velikog snega i neprohodnog zemljišta, naročito na delu puta između Kremaza i Štane, gde u stvari nije bilo nikakve staze i gde je bez vodiča kretanje bilo nemoguće. To se posebno veoma negativno odrazilo na kondiciju konja. 17. novembra Šumadijsko-albanski odred je stupio u kontakt sa letećim odredom i tada su izbili na planinu Kreštu. Sa grebena planine Krešte srpski vojnici su mogli prvi put da vide Jadransko more, što im je ukazivalo da se bliži kraj njihovim neviđenim naporima. Sljedeća 2 dana, 18. i 19. novembra, pred Drinskim i Šumadijskim odredom kao i pred grupom bataljona Crnogorske vojske predstojale su borbe za zauzimanje Lješa, preko koga se turska posada u Skadru snadbevala hranom i municijom, što je Lješ činilo izuzetno bitnim položajem. Ubrzo je leteći odred uz pomoć Šumadijsko-albanskog odreda i Crnogoraca, koji su u međuvremenu pristigli, osvojio Lješ, koji je branjen sa 2000 boraca. Time je završen prvobitni operativni cilj, a to je izbijanje na Jadransku obalu. Šumadijsko-albanski odred, iz razloga što su njegovi pripadnici bili veoma iscrpljeni, nije mogao odmah produžiti prema Draču, kao što je ranije bilo predviđeno. Tako je posle kratkog predaha 22. novembra započet novi marš. Već 25. novembra je bez otpora zauzeta Kroja, a ubrzo su srpske snage ušle i u Tiranu i u Drač. Iz Tirane u Kroju pristigla je albanska delegacija koja je zamolila da srpske trupe poštuju ovu nezavisnost i obustave nastupanje, što je naravno odbijeno. Uskoro je i prva armija ušla u Albaniju i osvojila Debar i Elbasan, da bi učvrstila položaje koji su odredi 3. armije osvojili, a ubrzo je potpisan i protokol o primirju.